Ah, Lord God, Heavenly Father, salamat sa imong grasya. Salamat karong adlaw, salamat sa paghatag namog lugway ug kinabuhi. Lord, we ask your guidance and your wisdom as we study your word today. Open our hearts that we may understand it and we will apply it to our lives. Kining tanan among pangayoon in Jesus' name, Amen. Pwede na tayo makalingkod. Mayong buntag dahil tanan, no? Ako dahil si Arnel Bitoon, first time na ako diri nga mag-preach sa Sunday School. Actually, this is an answered prayer. Nag-pray ko sa Ginoo nga gamiton ko niya. Actually, naigo po ko sa wali ni Pastor Paul. Dugay naming membro diri sa Baptist. Actually, si Pastor Paul ang nag-officiate sa among marriage. Tapos, naundang mi og simba. Taud-taud po among pagkaundang. Mutong pagbalik namo, nagpaatubang yun mi sa diri sa simbahan. Pero ang disadvantage di ay munang magsigigwali si pastor nga way muling ko diri sa tunga sa tubangan. Kay di ka kalikay og maigo ka siyang wali. So actually naigo ko sa waling pastor nga siya nga ug makadumdumo niya na siya nga dugay na kay mong membro diri unya wa gyud mo ni tubo. So igo kay kwadto nya di ta kalikay og nata sa tubangan. So mutong nagpray ko sa Ginoo nga Lord gamita ko kay gusto po ko mutubo ko diha sa imong buluhaton. So ingon pa man actually mo ni akong testimony po no. Kanya kong kuan karon is partly testimony. If i-allow ninyo mo insert ko mga testimony kaagi nako while preaching kani atong topic karon which is covetousness. So muna naigo ko sa wali ni pastor pero mo testify ko nga Ginoo mo tubag yun. Kay pag-ampo nako nga magpagamit ko sa yaha, wala biya may communication ni Pastor Paul pero mga last week of August si Pastor Paul ang ni-approach ako nga ipa-preach daw ko niya og Sunday School. So kadto nakaingon ko nga gitubag sa Ginoo akong pag-ampo mo nang lisod pod ibalibara no kay nangayo ko sa Ginoo ani so ato ning dawaton. So ang atong topic karon is thou shall not covet. Actually, part ni siya sa 10 Commandments. This is the 10th commandment, no? Mabasa nato sa atong text, atong basahon sa una, Exodus chapter 20 verse 17, no? Thou shall not covet thy neighbor's house, thou shall not covet thy neighbor's wife, nor his manservant, nor his maidservant, nor his ox, nor his ass, nor anything that is thy neighbor's. So, before ta mo proceed, ato sang i-define unsa ning covet, no? To covet is to desire wrongfully. To devise a plan to get something that is not lawfully yours without regard of how one's action will affect those around them. So kung ato ning i-transfer kay sa una, manigiingon no, thou shall not covet sa Old Testament. Kung ato ning i-transfer ang ilahang cultural experience sa atong karon present, pwede ni siya ang pag-covet sa social status. Social status atong silingan, iyahang balay, iyahang sakyanan, or iyahang trabaho, or anything unsay naa sa atong silingan. Mag-desire ta unsay naa sa atong isigkatawo. Pero nagtuo ko nga kaning pagkavet dili lang ni siya limited sa unsay naa sa atuang silingan. Kaning thou shall not covet thy neighbor's house. What if dili nato silingan? So dili na to tagaag limitation nga taman ra diha. Actually sa New Testament gibutang dira nga it is included of one of the sin nga if you have covetousness you cannot inherit the kingdom of God. So unsa man gyud ning covetousness no? It goes beyond neighbor's possession. Paul said in Colossians 3 verse 5,
Mortify therefore your members which are upon the earth, fornication, uncleanliness, inordinate affection, evil concupiscence, and covetousness, which is idolatry. Ang covetousness di ay girelate ni Paul as idolatry, no? Paul equates covetousness, which is idolatry, emphasizing that it is a form of worshiping something other than God. When we idolize and prioritize worldly possessions or pursuits, when it takes the place of God in our lives and violates His commandments against idolatry. So, diri makita nato nga dili lang siya ang pag-desire sa unsa ang naa sa tuwang silingan. Actually, ang kuan aning covetousness is ang nakalahi sa ubang salaani is wala man gud ni siya overt act. Dili pareha sa pagpatay, makita gyud nato nga nagyud kay act. Kung mamakaka na kay act na kay gipagawas nga word nga dili mao, dili truth. Pero kaning covetousness wala. It's a sin in your heart. Desire man ni siya. Ang imong isig katawo dili maka-witness nga nag-commit ka ani. Mo nang bantayanan ning covetousness. It's in your heart. So, usahay, makaingon lang ta nga, kita mismo makabantay ta nga naanataani nga sala based rapod sa atuang manifestations. So, covetousness is an excessive desire for possession, wealth, or what others have, and can become idolatry when it takes the place of God in our hearts and lives. So kanideng covetousness, desire ni siya sa tuang heart, nga kung ang atong desire for that thing or something or for that person or ideology mo takes place na sa place sa Ginoo sa tuang heart o sa tuang kuan kinabuhi, no? Idolatry involves giving worship, devotion, and ultimate value to something other than God. When our desire for material things or worldly pursuits consumes our thoughts, desires, and actions to the point where they take precedence over our love for God and obedience to His commandments, it becomes a form of idolatry. So, sa common nga tao, ang idolatry, ma-relate na nila sa atong mga worshiping idols, no? Graven images. Mo man nakasagara atong kuan, pamilya nga idolatry, ga-worship kag idols. Graven images, mga ribulto. Pero sakto na siya, pero dili na siya maulang. Dili nato i-limit ang definition sa idolatry to those graven images. Examples, concrete example sa idolatry nga makamanifest sa atong lives is worshiping material possessions. When we place excessive importance on material possessions, wealth or success, valuing them above our relationship with God and His principles, it becomes idolatry. When we prioritize accumulating wealth, pursuing possessions, or seeking worldly success at the expense of our spiritual growth and obedience to God, we succumb to idolizing materialism. So concrete example ani, worshiping material possessions. Di na mo simbag Domingo, kay mo overtime na, sayang ang overtime. Trabaho, overtime og Sunday. Naatay 7 days a week, 6 days ana, pwede nato na i-dedicate sa tuang trabaho. Pagka Sunday para sa Ginoo, atong daginuto ng overtime, kay sayang. Kung businessman pug ka, di ka magsara og Domingo, kay sayang ang kita. Actually, guilty ko ani. Kadtong time nga napaminegosyo, makaingon mig, di lang ta magsarag Domingo kay may nalang ni ang kita ani pang-abang sa pwesto. So, ang mindset ng God is, labi na kung Christian na ka, delikado kay ning covetousness. Kaya magtuo man ka nga, luwas naman ko. Wala man ko'y giapakan, wala man ko'y gibintahaan. Igo raman ko nagtrabaho, naningkamot raman ko. Wala ko'y gidaog-daog nga tawo. Actually, akong kuan is trabaho balay, negosyo balay. So nagtuo ka nga, okay ra. Kung tanaw nimo in
So kalibutanon nga standard, okay, you are good. Pero sa standard sa Ginoo, you are not wholly good. Dili na siya holiness. You are not pursuing Christ's righteousness. Ang imuha lang is actually selfish siya, selfish desire, no? Kay ang imuhang giatan-aw lang is ang material things, which is makita nato later unsa ang danger, no? Ang danger ani. Ikaduha nga example is pursuit to pleasure and entertainment. When we prioritize seeking pleasure, entertainment, or indulgence above our commitment to God's will and holiness, no? It become a form of idolatry. If we become obsessed with activities such as excessive partying, addictive behaviors, or the constant pursuit of entertainment, neglecting our spiritual life and compromising our values, it indicates idolatry. Common gihapon ni sa tanan, mag-schedule gayg bakasyon, timingon og long holiday, long weekend, no? Masacrifice ang Sunday. Pag nagay long weekend, kung holiday ang Monday o Friday, lipay kayo, kay ngano, makabakasyon yun tani. Pero wala huna-huna ang sa long weekend, gisacrifice nimo ang Sunday. So, naman tatay Monday to Friday, pwede man ta mag-leave Monday to Friday para ka makabakasyon. Pero timingon na to, long weekend, sacrifice ang Sunday. Ang para sa Ginoo atong gisacrifice, giuna nato ang pleasure, giuna nato ang entertainment. Muni common ni sa kalibutan karon. So pag inana manggod ang drive sa atong heart, ang atong desire, labi na pursuit of pleasure and entertainment. Magtigom ta para makabakasyon, pero dito nato na i-spend sa hulong holiday. Dito nato na i-spend Friday to Monday, apil na ang Sunday. Not knowingly, we are already idolizing our pursuit to pleasure or to entertainment. Giset aside nato ang commandment sa Ginoo, giset aside nato ang importance sa iyahang adlaw. So kana siya, ako mingon po ko guilty po ko ani. Common ni siya sa tanan tungod kay mao na ni ang atong kalibutan karon. Actually mao ning napili pod nako ni nga topic karon is rampant na kayo ang influence sa atong kalibutan, labi na sa social media, to the point nga ang mga tao giingganyo na bitaw og desire something materially. Wala jud talag sa kay kakita sa social media, sa YouTube or any platform nga naghatag og desire para mubasa sa Bible. Siguro naa gamay ra kayo, majority puro dyan na entertainment, puro pleasure. Pati ganin na ubang mga preacher karon magkuha na og kanang gitawag nila prosperity gospel, prosperity preacher. Puro na pursuit to material things. So muning isa ka rason nga mao po niya akong na gawas nga na full victim ko ani, timely po ni siya sa karon nga panahon. So mulang na akong gibutang nga duha, pero actually napay isa kaning idolizing self. It's a form of idolatry, no? Idolatry can occur when we elevate ourselves to the position of ultimate authority and worship. If we become self-centered, wala ni siya sa PowerPoint. If we become self-centered, seeking personal glory, fame or control, and reject God's lordship over our lives, we are committing idolatry. Daghan kay ni karon kaning be yourself, no? Love yourself. Actually dili man na mao ang gitudlo sa Bible, love yourself. Unahon nato atong kagalingon. Nya na gani si Jesus Christ nga, if you want to follow me, deny yourself and carry your cross. Pero ang gitudlo sa kalibutan karon, be yourself. Love yourself. So wala ta og ni follow ta na tunood no. Karon na mga woke kuan kana natay gitawag og kana sana mga gender equality, sukuhay na gyud sa Bible ba, pero mo lagi na ilahang gi promote nga be yourself. Kung bisag laki ka, paminaw nimo babae ka, sige ikuan na i-express na nga babae ka, be yourself. Pero dili na mao ang gikuan sa Bible. So kung inana ka, that is
idolizing yourself, no? So in summary, idolatry occurs when we place something or someone in the position of ultimate authority, worship and devotion, replacing God's rightful place in our lives. No, it involves prioritizing anything above God and His principles, whether it's material possessions, relationships, personal desires, ideologies, or philosophies. No? So idolatry can be identified by examining where we invest our time, energy, and affections, and whether it conflicts with our love for God and His commandments. So mabantayan din nato if we are already committing idolatry, no? Tanaw nato kung aha nato gi-invest ang ato ang time. Aha ta nag-devote og time nato. Ang time nga gipangayo sa Ginoo Sunday ra gyud. Pero kung ato pag yun ang gamiton sa ato ang personal pursuits, then magbantay na ta. Kay basig nakakumit na tag covetousness. Basig tungod sa covetousness, na fall na ta sa idolatry. We are already idolizing something. Jesus Himself warned against the dangers of covetousness. No, tanaw nato sa Luke 12:15, saying, "Take heed and beware of covetousness. For a man's life consisted not in the abundance of the things which he possessed." Si Jesus Christ mismo nag-warning, take care and be on your guard against all covetousness. No? Kaning take heed, no? Be on your guard, ni magbantay ka against covetousness. For one's life does not consist on the abundance of his possession. So, ang mga tao magud nagtuo karon nga sa kalibutan, naata diri rin kalibutan, mag-accumulate yung tag wealth. Ngano man, may na lang na ay natay makaon. Actually, mao na ba ni siya? Dili pa. Mahisgutan ni unya ang kaning psychology katong hierarchy of needs ni Maslow atong mahisgutan unya. Ang mindset man gud nato is nata ning kalibutan na kinahanglan ta mag-accumulate og wealth kaya naman may na lang ugma natay makaon. Pag natay makaon, may na lang puhon na paghapon tay makaon natay security. Dili lang karon nga pagkaon kun dili ta mahutdan. No? Kung trabaho, mangita tag permanent job, dili nang job order lang, dili nang casual. Permanent. Inana gyud mo na mindset nato. Pero ang error aning covetousness thinking is thinking that your life consists of the abundance in life you possess. Nagtuota nga maura na atong kinabuhi. Nagdepende ra tanan sa material things. Natay balay, natay sakyanan, daghan tag kwarta. Diha ra. Muna focus sa kalibutan karon majority. Actually mao po ni diri pod mi na fall, no. Kadtong wala mi nagsimba, nagsige ra mig paningkamot. Makaingon lagi mi nga wala man mi gibuhat daotan ning kamot ra man mi. No, wala mi law abiding citizen mi, nagbayad pod mi sa among tax. Wala mi gikontra nga mga tawo, wala mi giilad. Nagtuo mi nga okay ra. Pero dili din na siya okay. Kaya ano man, dili na siya okay tungod kay wala na minisimba. Wala na namo tagaig panahon ang Ginoo. Although man nami nga nagampo manggihapon mi pero dili man gud na mo'y plano sa Ginoo. Ang plano sa Ginoo is dili lang wala ta gibuhat sa Ginoo para mopuyo ning kalibutan na para lang mag-accumulate og wealth. Naay tuyo, naay purpose ang Ginoo. Actually sa katong nahatag nako nga topic sa junior children dito sa kuan ni Ma'am Maribel, natay purpose katong the Great Commission ipakuan ko ni Ma'am Maribel, naday tay purpose diri sa kalibutan. Dili lang ingon nga mupuyot na ning kalibutan na para i-satisfy nato atong kaugalingon. Actually mo man ay mantra sa uban nga enjoy life. Enjoy life daw. Nata diri kalibutan na mag-enjoy ta. Okay man mag-enjoy as long as nag-enjoy ka in serving God. No? Ang imong enjoyment na sa pag-alagad sa Ginoo. Sakto nga mag-enjoy ka, pero provided nag-alagad ka sa Ginoo. Wala ka nag-enjoy nga gineglect nimo ang Ginoo nga nagbakasyon ka Sunday, wa na ka ni simba tungod kay nagbakasyon ka, enjoy man gyapon na. Pero that is neglecting the assembly of God, no?
So napo diri sa Jeremiah, actually kani sa Jeremiah diri jud ko na naigo, no? Murabag na konsensya jud ko. Jeremiah chapter 2 verse 13, no? Muna giingon diri nga, for my people have committed two evils. They have forsaken me, the fountain of living waters, and hewed them out cisterns, broken cisterns that can hold no water, no? In this verse, the prophet Jeremiah conveys a message from God, expressing his disappointment with the people of Israel. The verse portrays the people as having committed two evils. Kani siya, ang context mo gudani is about idolatry. Actually, gaganiha ang covetousness na relate nato sa idolatry. Katong ningon si Paul nga, covetousness which is idolatry. Kani ang context ani is ang mga tao ni naghimog idols kani sa Jeremiah. Ningon ang Ginoo, the people have committed two evils. Evil. Liman ka evil. Ang number one, ang first evil niya is forsaking God. The first evil is that the people have forsaken God, who is described as the fountain of living waters. God is the source of spiritual nourishment, sustenance, and life. By turning away from God and disregarding His commands, the people have abandoned the source of true fulfillment and turned to other source of satisfaction. Diri sa ikaduha nga evil, diri ko naigo, no? Pursuing broken cisterns. The second evil is that instead of relying on God, they have sought to fulfill their needs and find satisfaction in their own ways. They have hewed out cisterns for themselves, broken cisterns that can hold no water. Kani manggong cistern, sa unang panahon, naay duha ka paagi nga makakuha kag tubig, no? Maghimo kag well nga nakakonect dito sa murag naay tubig sa ilaw, murag kung sa tuwa pa deep well sa tuwa karon. So sa una, para ka makakuha og tubig, magbangag ka hantod makatap kag tubig sa ilawom. Well na siya. Ang ikaduha is kaning maghimo kag cistern. Kaning cistern, magbangag ka sa bato. Mura ni siya container sa tubig, magbangag ka sa bato, dahil imo din ang sudlan og tubig. Nya, kinahanglan kanang bato, kanang imong container underground nasa yuta, muhold na siya og tubig. Iyahang i-preserve ang freshness sa tubig. Pero gi-analogy diri, in this metaphor, people have carved out their own ways of finding fulfillment apart from God, but these alternatives are compared to broken cisterns that cannot hold water. Ang ilang gibuhat, murag i-compare nga, kay idolatry man gud ni siya, nangita sila laing Ginoo, nangita sila satisfaction. Nagbuhat sila bangag sa bato, pero ang bato na ay liki. So sige sila butag tubig kay hoping nga masatisfy sila ni mo provide nila satisfaction. Pero sa sige nilang buog tubig, nagsigi pog hubas. So ug atong i-analogy sa ato ang life, gasigi tag paningkamot, sige tag paningkamot, hoping nga makahatag nag satisfaction nato sa itong kinabuhi. Pero dili di ay. Walay satisfaction mitabo kay liki, broken cisterns, no? Actually sa Ecclesiastes 5:10 gibutang diri, he that loveth silver shall not be satisfied with silver, nor he that loveth abundance with increase. This is also vanity, no? Whoever loves money has never enough, no? Whoever loves wealth is never satisfied with their income. So actually kaning covetousness, it's against God, no? At the same time, it's against yourself. Ngano man, nganong it's against yourself man eh. When you fall to covetousness, ang covetousness man God, gasigi kag paningkamot, you are condemned for unsatisfaction. Kaya ang imong gipang sige kag murag katong sa cistern ba, sige kag butang tubig, at the same time gasigi gihapon siya hubas. So walay satisfaction. Mura ni siya og gasigi kag kaon, no? The more you eat, the more you get hungry. Inana siya, inana ang explanation na gasigi kag paningkamot, pero sa sige nimong paningkamot walay satisfaction. Those who have insatiable love for money and wealth will never find true contentment or satisfaction. No matter how much they accumulate or how high their income become,
it will never be enough to fulfill their desires. Actually, nakoy nabasahan si Manny Villar. Di makumingon nga si Manny Villar guilty of covetousness, no? Pero based lang siyang interview ba. Katong pagkamatay ni Henry C., na-distribute man tong wealth ni Henry C. siyang mga anak. Kay before si Henry C., siya man ang pinakadato sa Pilipinas, no? Ug sa Forbes pa siya ang pinakadato. Ya, si Villar gasunod ra na siya. Pagkamatay ni Henry C., na-distribute ang wealth siyang mga anak. So na-divide. Ang nahitabo si Villar na ang number 1. Manny Villar. Gi-interview siya. Ang pangutana siya is, unsa imuhang na-feel nga ikaw na ang number 1 richest man sa Philippines? Ayang gitubag? Nothing. So dihan mo nakita nga, sa ato pa, bisan pag ikaw na ang pinakadato sa Pilipinas, nothing. Wala mag-iisip, mingon nga I'm satisfied. Kuha nga, nagbunga ra nga akong paningkamot, wala siya gibati, wala siya na-feel. So tinuod ning gingon sa Bible, actually, no? He who loves money has never enough. Whoever loves wealth is never satisfied with their income. So dili na to makita nga ang covetousness, mura ni siya og kato, example, the more you eat, the more you get hungry. It's a sin against God and it's a sin against ourselves, no? So what to do? Unsa may angay natong buhaton? Saan nato ni pag-counter ning covetousness? Mabasa nato sa Hebrews chapter 13 verse 5, no? Let your conversation be without covetousness, and be content with such things as ye have. For he said, I will never leave thee nor forsake thee. No? Actually, sa lain nga version, para klaro, actually, covetousness, klaro naman siya. Niya siya, keep your life free from the love of money and be content with what you have. No? For he said, I will never leave thee nor forsake thee. No? Keep your life free from the love of money. Actually, ang money, okay man na siya. No? Pangbayad sa atong bills, pangpalit og pagkaon, okay man na siya. Pero ang gingon sa Bible, keep your life free from the love of money. Ang gisgutan ani is ang desire, no? Let your conversation be without covetousness. Covetousness is desire. So ang kwarta, okay ra na siya. Pero kung nag-love na gani ka na, nag-desire na gani ka na, mutoy gingon ni Jesus Christ, take heed, beware. No? Kay delikado na siya, basig na fall na ka na. So muna ni siya karon, I don't know kung naa ang katong Maslow's hierarchy o kani siya. Ug maklaro pa ninyo, mao ni ang Maslow's hierarchy of needs. Ang gabuhat ani si Abraham Maslow, no? Sikat ni siya sa psychology, kung kinsay nag-eskwela og psychology. Iyang gi-identify ang needs sa tao. Ihaning theory. Ang pinakaubos sa pyramid mo na gitawag niya physiological needs, no? Na diha ang food, clothing, shelter. Muna siya gitawag og actually basic need sa tao. So, muna pinakaubos. Kung ikaw pobre kay ka, muna imong pangitaon, basic need. Sa imong kaunon, sa imong suoton, kana aha kang puyo, basic need na. Dayon ato lang ni in passing kay kuan man ni siya. Nadayon ang security need. So muna to. Nanakoy makaon pero napakakoy makaon ugma. Napakakoy makaon sunod semana. You need to be secure, no? Kung sa job pa, nakoy trabaho karon pero ugma napabaka koy trabaho. Sunod tuig napabaka koy trabaho. Muna mangita tag job security. So munang next level of need. Masatisfy na nimo ang basic need, adto na pud ka sa next level of need which is security. Kinahanglan ma-secure. Mao ni common ginabuhat sa tao karon. Kinahanglan tag security. Kung pwede magtigom tag kwarta karon para puhon di ta mahutdan. In case of emergency natay kuuton. Ana ang mindset nato, di ba? Pag ma-achieve na nimo, dito na din ka sa sense of belongingness. Na nakay daghang kwarta, secured na ka, nangita na ka grupo. Pamimbro na din ka sa elite, no? Pamimbro na kag mga eagles, mga unsa ba diha? Pamimbro na ka ana, mga elite, unsa pa na mga grupo diha, mga fraternity, apil-apil na ka ana. Once na nakaana, lahi na pud imuhang need. Ang imuhang need dito na pud ka sa imuhang self-esteem. Nangita na kag respeto. Kung baga ni taas na ang imuhang tan-aw sa imong kagalingon.
Gusto na ka respetuan sa imong isig katao, self-esteem. Ma-achieve mong gyapon na nato. Naka sa higher position sa government or sa company or sa imuhang locality. Nakay self-esteem. Ma-achieve na nimo, nana gitawag nila self-actualization. Kaning self-actualization gamay ay naka-reach matud pa ni Maslow. Muna ni ang mga level nilang Elon Musk, Bill Gates. Kung dato na kay ka, taas nagrespeto ang mga tao sa imuha, ang imong buhaton dito na ka mahimo na kang philanthropist, no? Purpose na imong tuyo, purpose in life. Magbili na ka og legacy. Si Elon Musk gani gusto na maghimog colony sa Mars, imagine. Maghimo siya colony sa Mars. So mo ni ang sa kalibutanon nga perspective kay si Maslow, psychology man Tinuod ni ang observation. Iya lang gi-identify. Mao gyud ni ang karakteristik sa tao. Mao ni ang need nato. Kung wala ta gabasa sa Word of God, mao ni kasunod ta ni. Pero kung nagbasa ta sa Word of God, baliktad ni. Nganong baliktad man? Self-actualization, gamay ray makaabot. Level ra ni Bill Gates, kinsa ko'y makaabot sa level ni Bill Gates? Elon Musk, billion of legacy. Diri man ni sila nakakita silang purpose. Na sila'y purpose kunuhay. Na-reach na nilang pinaka-highest, magbili na sila legacy. Pero sa Bible, nagtudlo sa tuwa, natay purpose. Sa sugod pa lang, natay purpose. Kabalo na ta sa tong purpose. Kaning basic need, actually, dili na nato angay problemaon. Unsay giingon sa Matthew 6:25. Therefore, I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Is not life more than food and the body more than clothes? Gingon ang Ginoo nga ayaw na problemahan ng basic need. Dili na ta mag-worry ana. Ang gingon sa Ginoo, seek ye first the kingdom and his righteousness. And all these things, katong gihisgutan kaning imong giproblema nga basic need will be added unto you. So sa kang Maslow natay hierarchy nga pag maabot na ka sa, madato na kagayo, mabot ka sa point nga, nanakay purpose na dayon, mangita na kag-purpose. Pero ang Ginoo gaingon, nantay purpose. Kani imong basic need, i-provide na ni sa Ginoo. Ayaw na ni problema. Matod pa ni matod pa ni Jesus Christ, katong gitental siya, Matthew 4:4, katong gitental siya siyawa. Man shall not live by bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Kani ang message, dili ta maghuna-huna ang ato manggong kinabuhi nagtuo ta diri ra taman sa kalibutan munang ang ato ang gi-accumulate nga mga wealth pagkalibutanon ra pod. Actually ninyo ingon si Jesus Christ, man shall not live by bread alone. Unsa may pasabot niya aning live by bread alone? Ang atong kinabuhi manggod dili ra manggod taman aning kalibutana. Napatay spiritual life, ang eternity. Munang ingon siya nga, but on every word that comes from the mouth of God. So munang ayaw lang ang kalibuta, ang material things nga gikinahanglan, ang tagaig focus. Tagaig focus ang spiritual need nimo. Kaya ang atong life dili lang mundang diring kalibutan na ikamatay nato wala na. Napatay life after death. Munang kinahanglan ta sa word of God, which is dili para aning kalibutan na. So practical application na diri sa Philippians 4 verse 11 to 13, no? Ang gibutang diri ni Paul, not that I speak in respect of want, for I have learned, no? Si Paul nakakatuna, I have learned. I hope kita maka-learn pod, no? Gusto po siguro ni Paul nga maka-learn ta. In whatever state I am, therewith be content. I know both how to be abased and I know how to abound. Everywhere and in all things I am instructed, both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need. I can all do things through Christ which strengthen me. So niya na si Paul, I'm not speaking, wala siya gaingon nga because in need siya, no? I have learned in whatever situation I am to be content. Bisag unsa nga situation, nakatuon na siya unsaon pagkakontento, no? I know how to be brought low and I know how to abound. In every circumstance, I have learned the secret of facing plenty and hunger. So niingon si Paul, kani manggong desire sa ato ang heart, dapat maka-learn ta to be content. Either
in poverty or in richness. No? Kung naka sa richness, it should not disrupt you for seeking God's righteousness, for seeking His kingdom. Kung naa ka sa kahayahay, dapat magpadayon pa ka og seek sa Ginoo, sa iyang righteousness. Kung naapog ka sa kalisod, dapat dili na nimo gamiton nga magpurso na hinuon ka sa mga material things. Dapat dili na mo mukawat sa imuhang contentment. Kay ingon bi ang Ginoo, I will never leave you nor forsake you. So dapat bisag naapa ka sa kalisod, dapat makontento ta. Og kanang pagkakontento og napo ka sa poverty, it should encourage you nga ang Ginoo mo'y mag-supply nato. It should strengthen our faith, no? Kung napo ka sa kahayahay, if you are rich, dapat dili na mo replace sa Ginoo sa imong kinabuhi. Ang imong richness dapat dili mo replace sa Ginoo. Kung dili imo nang buhaton, pag-alagad siya, give. Pagkuhan og ministry, pag-support sa ministry. Dapat kontento ta permanente either in poverty or in richness, no? So na diri napay isa ka verse, no? Actually kaning daghan tag verse ani. 1 Timothy chapter 6 verses 6 to 10, no? But godliness with contentment is great gain, no? For we brought nothing into this world, and it is certain we carry nothing out. And having food and raiment, let us be therewith content. But they that will be rich fall into temptations and great snare, temptation and a snare, and into many foolish and hurtful lusts, which drown man in destruction and perdition. For the love of money is the root of all evil, no? But godliness with contentment is great gain. Kung naman ko tayo ganahan, ato ta window shopping ta, natay ganahan, kung ato nang makuha, mapalit, nagtuo ta, naka-gain ta, kaya nakuha man nato, no? Natay gain. Pero niingon si Paul, godliness with contentment is great gain. Kung di na nimo makuha, pero nakontento ka, that is godliness. When your contentment is not derived from material things, you have godliness. No? Dapat nakontento ka, unsay naa nimo karon. Dili ingon nga ayara ka makontento kung makuha nimo imuhang gusto. No? For we brought nothing into this world, and it is certain we carry nothing out, no? Sa binuang na istorya, sa minteryo daw walay Forbes. Bisag unsa nimo kadato sa buhi pa ka, inig kamatay nimo, wala may gibutang sa lapida nga the richest man, no? Wala man. Rip ra man gyud nakabutang. For we brought nothing into this world, and certainly we carry nothing out, no? Ug ipadayon nato katong previous slide, for the love of money is the root of all evil, no? Love of money. Ang money, okay kay na siya. Gamit kayo na siya. Pero kung nanagani ang love diha, nana ang desire diha, kuyaw na, it opens the door for all kinds of sin. Diha na magsugod ang envy, no? Suya na ka, to the point nga mamakak na ka, to the point ang uban magpatay na. Actually, ang akong picture ani, for the love of money is the root of all evil, kay while which coveted after, they have erred from the faith and pierced themselves through many sorrows. Ang ma-picture na ako ani kani mga politiko, no? Kung makita nimo, dili man tanan, no, pero ang uban willing na mo patay, patyo nila ilang kontra para lang ma-achieve, no? Para lang ma-secure nila ang posisyon. So, delikado kayo ning covetousness. Love for possession, delikado kayo na siya. So tips to overcome. Saan na to pag-overcome ning covetousness? Actually, nabasa na to ganiha, Colossians 3:5. Mortify therefore your members which are upon the earth, no? Ikuha ni Paul, fornication, uncleanliness, inordinate affection, evil, concupiscence, and covetousness, which is idolatry. Mortify therefore, meaning put to death. Put to death therefore what is earthly in you. Paul instructs the Colossians to put to death or to rid themselves of certain sinful behaviors that are associated with earthly or worldly nature. Yung isa ani is ang covetousness. Ikaduha, tips, Romans 13:14.
But put ye on the Lord Jesus Christ, and make not provisions for the flesh, to fulfill the lust thereof. Put on the Lord Jesus Christ, and make no provisions for the flesh to gratify its desires. Example ani, kanang bitaw mag-follow kag mga influencers. Social media, daghan ka influencers. Unsa may bag-o karon, unsa may nindot karon. Kung magsigi kag tan-aw ana, ganahan na dayon ka, ganahan na ka awato na sila, ganahan na ka palitan na nila. Steering the desire of the heart, no? Gi-feed nimo. You are feeding provisions for the flesh. Online shopping. We feed the temptation that would lead to covetousness. Imbis nga satisfied, kontento na ka tungod aning mga influencers nga mo lagi na gitawag na sila influencers kay actually ang purpose ana nila is bisag di pa na nimo need, mupalit na lang ka kay ma-influence ka. Mao ginay tuyo nila. Mo bitaw nang makakwarta sila ana kay ang ga-support pod ana nila mga ads. Mahalinan man. Kay kung walay mo palit sa ilahang pag-post dira sa social media, wa poy mo kuana nila, wala poy mo bayad mga ads. So ang tendency ginana, ang common ginana, kung influencer ka, you influence people. Kung ikaw sikag tanaw, ma-influence ka, muna siya steering up provisions of the flesh. So bisag nakoy na kita binuang rahinoon po nino sa Facebook. Kasaban siya siyang asawa. Gapalit siya helmet sa motor. Kay ngano man, ang nagbaligya haskang siksiha. Model, siksi kayo, baligya helmet sa motor, di gipalit pod siya. Kasaban siya siyang asawa. Anong nagpalit-palit magkag-helmet sa motor nga wa man kay motor? So muna ba? Nipalit lang siya tungod atong influencer, no? Para lang siya na-icon dito. So stirring up the provisions of the flesh. Siguro dili niya need ang helmet, pero giganahan siya sa atong influencer, which is lahi na pod nga klase nga covetousness, no? Lust of the flesh, no? So inana, so munang careful kita kay karong panahon mo gyud na ang rampant. Naa sa social media, naa sa internet. So lastly, hapit na ta. Yan na si Paul sa Timothy 6, no? Charge them that are rich in this world, that they may not be high-minded, nor trust in uncertain riches, but in the living God, who giveth us richly all things to enjoy. That they do good, that they be rich in good works, ready to distribute, willing to communicate. Dili man sala ang madato, no? Wala man gyud gingon nga sala ang madato. Actually, mo pud ingon ni Paul gani nga be contenta kung nata sa kalisod, be content. Kung naapunta sa kahayahay or kadato or in abundance, be content. Dili sala ang madato. Ang sala is kung mag-desire ka. Kay naman ko yung mga dato nga, for example, they live below their means. Siyempre, if you live below your means, accumulate yun na imong wealth. Wala ka ga-desire nga madato, pero in effect, mudato jud ka kay you're living below your means. For example, maayo lang jud kay ka, na kay gift, maayo lang kay ka, unya, timingan lang, nga nagkuan ka, sa imuhang trabaho, stock market, sa kamayo nimo, ginansya kag dako. Nadato ka, wala kay desire, pero nidato ka. Dili na siya sala. So muning giingon ni Paul diri sa mga dato, no? Dili man sala ang madato. Ang ingon niya, charge them not, no? As for the rich in this present age, charge them not to be haughty, not to be high-minded. Dili arrogante, dili mapahitason, no? Or nor to set their hopes on the uncertainty of riches. Muning giingon ni Paul ganiha nga, be content kung naamang gani ka sa kahayahay, be content. Ang imong kadato dapat dili na mo replace sa Ginoo sa imong kinabuhi. Kung dili gamito na nimo sa buluhaton sa Ginoo, no? Nor trust charge them that are rich in this world, that they may not be high-minded, dili mapahitason, arrogante, nor trust in uncertain riches. Dili na diha magkuha og security, dili na dapat diha ang atong sense of security nga feel secure lang ka tungod kay naa ako ani nga amount, bank account, naa ako ani nga mga property. Kung mawala na gani na, mawala imong security, and that is wrong. Ang atong security dapat naa sa Ginoo.
Mutuningon si Paul, kung naka sa kahayahay, dapat kanay imong pagkadato dili na mo replace sa Ginoo sa imong kasing-kasing. No? But in the living God who give it as riches, all things to enjoy, that they do good, no? And they be rich of good works, ready to distribute, no? So be generous and ready to share. So kung i-bless man gani ka sa Ginoo, share, give to the ministry. Mo na giingon ni Paul diri. So in closing, thou shall not covet, protects, kani ako ning nakaplagan lang nako nino. Kaning 10th commandment, ika-10th man ni siya, last commandment. Thou shall not covet protects all other Bible commandments. No? Ang realization nako ani, not coveting will keep one from seeking other gods in their life. No? Commandment number 1, thou shall not have any other God before me. Kung wa man good, di ka mag-covet, di ka maghandong paglaing Ginoo. Dili para sa Old Testament nga nangita sila laing gods, idolatry. Wala sila na satisfy, wa sila giforsake atong ganiya sa Jeremiah. Giforsake nila ang Ginoo, nangita sila laing Ginoo nila. So kung dili ka, kung kontento lang ta, no? Kung kontento lang ka, dili na ka mangitag laing Ginoo. Not coveting will keep one from trying to lift themselves up to the same level as God, no? Kung kontento lang ta, dili na ta mag-try nga i-lift na ta tong kagulingon nga mo level ta sa Ginoo. Commandment number 2, no, idolatry. Not coveting will keep one from attempting to take from God his authority. Kaning putting the name of God in vain, no? And not coveting will keep one safe from becoming too busy to rest on the 7th day, no? Kung kontento lang ta, dili na kita man mag-overtime og Sunday. Dili na gid ta mag-close na ta sa tong negosyo og Sunday. Kung kontento lang ta. So, commandment number 4, no? Not coveting will keep one humble in life, allowing them to give honor to whom honor is due. No? Not only honor your mother and your father, pero anybody. Kung kontento lang ta, humble ta sa tuang life. That is commandment number 5, no? Not coveting will keep one safe from justifying the taking of another's life, no? Thou shall not kill. So, mo ni example nako ganiha sa politics, no? Willing na sila mo patay for the sake of possession. So kung kontento lang unta ta, dili na ta kinahanglan mo patay, kontento naman ta, no? Not coveting will keep one morally safe in life. Kung kontento lang, kaning 7 is adultery. So kung kontento lang ta sa tong asawa, di na ta mangitaglain, no? Not coveting will keep one from taking from another what does not belong to them, no? Thou shall not steal. So grabe ning pagka-content day, not coveting, no? Gi-protect niya, kung ato lang ning ikuan, gi-protect niya ang ubang commandments. Not coveting will keep justice in its rightful place in the society. No need to bear false witness, no? And choosing not to covet will keep a man focused on what God has given him. So it is important to stress that there is no place for wrongful coveting in the life of a child of God, no? We must live by faith, believing that God always has and always will provide for our needs, no? We need to trust God that God has given us what we need, and if we need more, God will give it to us when we need it. So mo ni ang closing sa ako ang preaching karong adlaw, no? So let us all stand up and let us pray. Lord, salamat sa imuhang mensahe. Salamat pag-remind sa mga Lord nga to be content. Salamat Lord nga nag-remind ka sa mua, reminding us that covetousness is evil. Covetousness breeds corruptness. Covetousness opens a door to more sinful acts. Salamat Lord nga naa ka
faithful nga nag-remind sa mua for us to walk in righteousness. Salamat sa mga tao karon nga naadiri, and salamat nga gi-open nimo among heart to remind us that you provide us everything. All glory and honor among ibalik diya kanimo Lord Jesus Christ.